Medyo lang mo na bro dito. Lapitan mo, pakita mo. Ayan, kanin pa lang. Halatang mga PG, no? Eh, lalo na ka nandito si Juban. Eh, saan nga pala si Juban? Eh, Juban, pagmasdan mo na lang. Yun. Mabubusog yan pag tingin na lang. Sa tingin na lang, mabubusog. Sino to? So, text na lang ng text. Sino to? Tulog na. Eh, gisingin si Dato. Ito, yung kapitbahay mo, Ed. Nasaan na si Naber? Wala eh. Wala eh. Kaber! Hop, kain na na. Hey, Mami! Yan! Hihi! Wala malandalan, chicks. Di nakaramdam. Yun. Eh, kakain lang naman eh. Hindi naman namin kakainin. Tara, kaya tayo. Oo, kakain lang naman. Tara dito. Uber. Ay, kompleto pa talaga. Ay, sumaya. Lagi ko nga dati. Yun, buttons. Ay, ito yun. Pre, moto. Ayun. Kaber, moto. Kapag ikay kumain, ay mabubusog. Ano? Time is cool. Yun. Wala pa subo yun, ha? Time is cool. Ay, Without contact. birthday boy na malapit na, moto. Moto. Yan. Sino moto? Sino moto? Hindi ni Dad maganda talaga. Mami. Moto, mami. Ay, Mami, moto. Mami mo to. Moto. moto kasi. Mami ko to. Tara, ikaw. Ako. Din, moto. Ha? Moto. Sabi ko na. Ano? The days without sun is like the days without sick. Ayun! Kapag may mami, may daddy. Ayun! Kapa kayo. Moto. Sabit lang. Ayun! Blind ka ba, pre? Ay! Yung kabayo! Hindi yung... Pre, interview lang. Totoo bang apat ang sinelas mo lagi dyan? Yes, ako. Green pinela. Flower daw yung isang maris. Dalawang pa, apat ang paa. Ay, Dumaan lang yun, dumaan. sige, moto. Times gold. Ay, Joricho, times gold. Kain na. Ayun! At, kain na rin.